18 minutes campaign vlog. Sumayong adlaw sinuwan tanan no? Nakabalo na ba mo? Alawa, balo! Malamang wala mo kabalo mo na ako diri karon para pasabton mo kung unsay mga pamaagi para malikayan ang violence against women. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. So there are 18 things we can do to help end vow. Number 1, you need to empower yourself and know your rights. We all know that we live in a patriarchal society where man is dominant than woman. Isa pa din ka contributing factor nganong naay violence against women. So naatay gitawag nga women empowerment. We women have grouped ourselves to fight for our rights so that when our rights are violated, we can proceed to number 2. Like, for example, this scenario. Diri yung tama proceed sa number 2. Speak out and report to authorities if your rights are violated. We all know what happened. Her right was violated. She was violently abused by a man. So in this case, pwede di ay siya magsumbong sa nearest authority sa ilaa like barangay. And diri na mo step in si number 3. Isa sa ato ang manong dili ka magsumbong kay mahampuno ka sa kahadlok. Thinking, usbon ra ko niya or i-threaten ka, maunang mahadlok ka. So, musulod si number 3. Encourage others to fight for their rights. Kitang tanan gipanganak nga naay equal rights, so we need to fight for our rights. Dapat ka musumbong sa inyong barangay aron dili na ni mausab sa imuha. Kaya ta sa buhay for today's video, magbuhat ta og video nga mga 18 ways para nga makuan no? So maayong hapon sa inyo ang tanan og ako day si Rio Glenidal og nakoy duha ka participants din ari nga si Tatay Celso og si Tatay Tito. Og karon ako sila pangutan-on og naba sila mga idea sa vow or which is violence against women. So diri ta magsugod kay Tatay. Tay Celso, unsa man para sa imo ang vow or ang violence against women? Naba kay idea tay unsa na? Okay. Salay mo makaingon na natin ka ng violence against women. Kumbaga ka na bitawang kuantay. Kuantay, kung maingon ka o violence ay ka na marag imong physical nga pagdapat sa mga kuantay ba, babae tayo. So kaning kuantay, nana ba kay na-encounter or nana ba kay nakit-antay nga kanang naay lalaki nga ginaabuso ang mga babae tayo? Kagantay. So para sa mga tay, maayo ka na ilang gibuhat tay or unsa may pwedeng ay kanang unsa may kanang ato ang kanang maayo nga buhaton tay para malikayan natin. Ano sila, pumatungan gano'n sila mga bisyo ng mga nakaingon sa isang binuwata ng mga batok sa mga kababayan na kasagara atong mga drugs saka na po ano kayo mga batan So tanan may napiktuan tay ba? problema na po. So para sa mga tay kwan siya tungod lang siya sa pag-abuso kanang mga bisyo no nang naay-base sa mga violence against women kay tungod sa mga bisyo. Ikaw tay Tito, unsa man para sa imo? Ano, naulagay na nga. Mao ra gid gyapon nga punto kana naagi mga naay pag-abuso tungod kay naay may mga bisyo ang mga lalaki. So di ba ka makabuhat og kanang di ba ka makapasakit sa imo ang mga sa mga babae tayo no, especially pag wala kay bisyo, di ba? So dinari sa kuantay ang katong kaniadto napoy mga babae nga nag-stand katong dinari sa kuan. So ang ilang ginabuhat nag kanang mga napalit bitaw sila og na sila kani 18 things that we can do to help and vow. So pinakauna tay, nahigiingon din ari nga respect women and girls in your home, workplace and community. Ikaw tay nakay manghod sinyo ay nakay anak na babae sinong balay tay. So naatay so kanang
para sa mga tay, kung pasakitan na imo anak, ganahan ka tayo or dili? Dili. So, di ka ganahan tayo. So, mo na siyang agree ba ka ani tayo nga respect women and girls in your home, even sa workplace o sa community. Agree ko kayo na. Ikaw tayo tito, agree po ka. So, napa din ari. Join male groups promoting anti-vow efforts and participate in discussions to broaden your awareness on the advocacy. So, mo participate na kuno ta o ay ikaw tay willing mo appeal og kanang pag-promote sa anti-vow or which is anti-violence anti-violence against women. Kamo tay mo promote mo tay mo willing mo promote willing po mo tabang participate. Tapang yun. Sipit yun yung pinagpagtapang. So sa imong giingon ganina isa tay nga kanang mo tay magiingon ganina nga dapat pamadlungon. So natay last dinari tay ang giingon diri last enlightened advise perpetrators to seek help and join the male anti-vow supporters. So sa ato gin dapat nga buhaton tayo nga kinahanglan nga ato yun mas tagaan o bili ang ato mga kababaihan, di ba tay? Oh, so mara po to ako ang i-share sa inyo tayo. Mara po to ang usa to sila sa mga naging pati sa 18 ways to end vow or kanang violence against women. So salamat kasi nga tay. Thank you guys sa pag-participate. Maying adlaw, ako day si Kwan, Region de la Cruz. So, akong kwan karon is magkuan og government agency unsay matabang sa gobyerno nato. So, nako gi-interview karon duha ka kids. Si Jillian ug si Sheila. Oh my God! Wow! Number 1, equip yourselves with DVD training and capacity development session. This means providing comprehensive training and skill building opportunities for those involved in supporting victims of violence against women. So, naimuhatag ang gobyerno og training na libre para for example, self-defense nimo kung kasukulatan ka, makasagang ra kasi mong kuan sarili. Develop a monitoring and evaluation strategy to assist the service to your client supporters. This involves creating a system to regularly assess and review the effectiveness of silent service. Mubalik sila og konsunya og monitor para i-review nila kung effective ba ito ilang i-implement na skill training sa inyo. Let people know that you provided the services. We need to inform the public that there are government offices that they can turn and to trust to assist them in healing and seeking justice. So if ever may tabo ni sa inyo, nanay tayo mga government agencies na pwede nyo masumbungan o labanan mo like PNP or basta mga balaod. low enforcers na pwede nyo masumbungan nung na silang mga trust na to nga mga tao nga pwede mo tabang sa inyo. So una sa balaod nga mo tabang sa inyo isang VAUC, Violence Against Women and Children. So kana siya RA 9262. So kana siya nga law, mana siya mo-protect para sa inyo nga kanang dili mo apihon sa mga lalaki, mga white pulos. Ang problema mahitungod sa mga kababaihan o mga kabataan nga nag-atubang o nakasinati sa sitwasyon sa nagkalain nga isyu mahitungod sa pang-abuso sa atong komunidad dili na ni bago. Usa nga importante kaayo nga sa atong komunidad hilabi na gyud sa atong barangay atong masayran ug atong mahimbaw-an kung unsa ang angay natong pangbuhaton ug unsa ang atong mga aksyon nga kinahanglan buhaton sa dihang matubang ta ug sama niini nga mga problema isip usa ka solusyon. Good day everyone. So naato diri karon sa isa ka barangay hall tungod kay gusto nato i-ensure o gusto nato mahimbawan if ang ilang bawdes diri sa ilang barangay is still functioning or active ba siya. So nakapangay na tag-permit para nga makapangutana ta about sa ilang bawdes diri sa barangay. So let's go. Yes, sir, good afternoon. So, hapon po. Pwede ba makapangutana ang dati pila ng kapangutana diri sa inyo? About sa asa? About sa policy. Ang usa ka diri sa position diri sa barangay sa Ako si Jerry Morales. Ako ang barangay local government secretary. Okay, so secretary siya din sa ilang barangay. So, sir,
Ang pangutana is kung gusto ko mahimbang ka lang kung yung boundless diri sa inyong namimili tawag ng Violence Against Women and Their Children Act. So gusto mo mong tana, ang inyong boundless diri sulod sa inyong barangay is mapansin po na sa. So, ang Valdez diri is naayap mo siya, ginabat kapag may cater ni pagkain mga complaints sa ang policy is ang Magna Carta of Women, RA 9262. Cater sa barangay if dialogue or correct ang both parties. Kung both parties, naging sila relasyon, maybe ex-husband, maybe partner, muna siya makita sa policy. Itong mga dahil mo itong mga kaso nga hindi sila, wala sila relasyon pero nagkita sila women or men or women ang morally makakovered sa policy. Ngayon, in regards sa nag-cater ba, nag-cater ni pag nara siya sa ang dialogue na kuha mo siya nag-cater pero pag dinag ko na siya mga kaso na nilipin mo sila mag-isitol, ito na siya, i-refer niya na dito sa nag-iis na kaya mas sila ang nakabalo So natangaron diri sa gawas sa ilang barangay hall. No, as we can see, na mga link din ni. So nangayat ang permit sa barangay, nagbutang tag-link din ni sa about want to know about Bausi. So kung nasa lang mga pangutana or mga curiosity about sa Bausi or na-member sa ilang komunidad or sa ilang barangay na naka-experience og ang abuso, pwede na nila i-scan din ni para mahimbawaan nila kung what is Bausi. So thank you. Tungod kay ang atong barangay, nag-serve siya isip atong community-based justice system, usa nga importante kaayo nga sa atong barangay palangdaan na magsugod na ang paunang nga aksyon. Tungod kay dili naman nato malikayan usahay nga kining mga inani nga mga problema ato yung matagamtaman ug atong matubang. Busa nga dako kaayo nga paning-ingnan nga sa atong barangay kinahanglan duna sa tay mga aksyon ug duna sa tay mga nakaandam nga solusyon kung galing maabot ang panahon nga ang mga kabatan-unan, ang mga kababaihan sulod sa atong barangay makaatubang sad ug sama niini nga problema. Supporting anti-violence against women, efforts at both the government and community levels is crucial for creating safer environments. So here's how you contribute. First, stay informed. Keep yourself updated on government initiatives, policies, and campaigns aimed at combating VAW. Second, advocacy. Advocate for stronger laws and policies to prevent and address VAW. Third, volunteer. Offer your time and skills to local organizations or shelters that support survivors of VAW. Fourth, education and awareness. Organize educational events and awareness campaigns in your community to challenge harmful attitudes and stereotypes that perpetuate VAW. Fifth, support survivors. Offer support and resources to survivors of VAW in your community. Sixth, engage men and boys. Encourage men and boys to be allies in fight against VAW. 7. Promote gender equality. Support initiatives that promote gender equality in your community, workplace, and beyond. 8. Hold perpetrators accountable. Speak out against perpetrators of VAW and hold them accountable for their actions. 9. Create safe spaces. Work to create safe and inclusive spaces in your community where survivors feel supported and empowered to seek help. Lastly, self-reflection and learning. Continuously educate yourself about VAW, privilege, and intersectionality. Reflect on your own attitudes, behaviors, and strive to be an ally and advocate for survivors in your daily life. Establishing a dedicated action desk for addressing violence against women in the workplace is a commendable initiative. Here are some steps to help you set out. First, policy development. Develop a comprehensive policy that clearly defines VAW. 2. Training and awareness. Conduct training sessions for all employees to educate them about VAW. Third, designated space. Allocate a physical space within the workplace where employees and clients can go report. 4. Staffing. A
assign trained personnel. These should be knowledgeable about VOW issues and equipped to handle reports sensitively. Fifth, communication channels. Establish multiple communication channels for reporting. Developing internal rules and proactively ensure a violence against women-free workplace involves the following steps. So first, policy development. Start by creating a clear policy that condemns VOW and outlines the organization's commitment by providing a safe harassment-free work environment. Second, training. Provide comprehensive training sessions to all employees on what constitutes VOW. Third, reporting mechanisms. Establish confidential reporting mechanisms for employees to support instances of VOW without fear or retaliation. Fourth, investigation procedures. Develop thorough procedures for investigating reports of VOW, ensuring that all complaints are taken seriously and investigated promptly and impartially. 5. Support services. Provide access to support services for both the victim and the perpetrators of the VOW. This may include counseling services, support groups, or referrals to external organizations. Lastly, monitoring and evaluation. Regularly monitor the effectiveness of your VOW prevention efforts and make adjustments as needed. This could include conducting surveys, analyzing complaint data, and seeking feedback from the employees. So by taking these steps, you can create a culture of respect and safety in the workplace and proactively prevent VOW from occurring. Welcome to Inito College. Here we believe in cultivating not just knowledgeable people, but empathetic leaders of tomorrow. That's why we've embedded VOW and women's human rights into our every facet of curriculum. In our classrooms, we on those and historical events sa mga ginaklasihan. We also engage in critical discussions about gender equality, respect, and the eradication of violence. Good day everyone, atong kauban karon si Marinette atong participant. Si Marinette na lang po isa ka pangutana ko. Did you know that 1 in 3 women worldwide experience physical or sexual violence in their lifetime? Yes. That's unacceptable, but together we can make a difference. Nami diri to raise awareness, to educate, and empower each other to stand against VOW. Our campus is a safe space for everyone, and we have resources available for those who need support. So if ikaw or someone kayo na naka-experience of violence, ayaw pag-hesitate o seek support. So, together, let's advocate for it. We understand that navigating college life can be sometimes challenging, which is why we established the Committee on the Forum and Investigation. CODI serves as a dedicated resource where students and employees alike can seek help, guidance, and support in times of need. Whether you are facing harassment, discrimination, or any form of misconduct, COD is here to listen, investigate, and provide assistance every step of the way. And that ends our 18-minute video campaign about ending violence against women. Thank you for watching!